السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم رايحه نفهمكم كيفاش نربحوا اترافير لو تليفون، غير من التليفون، من البيت، اي مكان تحبوه، ما بين 5 ملايين حتى 10 ملايين في الشهر. دونك الا كنتي حابه تحسني من المستوى المعيشي تاعك وتدخلي هاد الفلوس هادو، تابعيني، بالك هاد الفيديو راح تغير لك حياتك. الوغ اللي ما يعرفونيش، دكتوره جيهان مولاي، pharmacienne de formation, صيدليه التكوين, et je suis entrepreneuse de carrière. Si vous ne me connaissez pas, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos وين فهمت علاش دكتوره جيهان مولاي خيرت شركه جونيس جلوبال، واش هي هاد الشركه، شكون يخدم مع شركه جونيس جلوبال، واش هما المنتوجات اللي تسوقهم شركه جونيس جلوبال. واليوم رايحه نعلمكم طريقه كسب المال عن طريق شركه جونيس جلوبال. دونك حابه غير نفهمكم اليوم، نعطيكم طريقه ملخصه على طريقه العمل مع جونيس جلوبال، وكل 4 ايام عندنا عرض تفصيلي وين جيكسبليك اون ديتاي كومون ترافايي افيك جونيس جلوبال. شركه جونيس جلوبال شركه تسويق شبكي، دونك سي دو ماركتينغ دو ريزو MLM ملتي ليفل ماركتينغ. اي هاد الشركه اعتمدت على لو سيستيم بينير ثنائي، سا فيدير عندنا دو بي دو جامب نخدموا عليهم. هاد الشركه انا بور موا لي برودوي تاعها c'est les meilleurs, et le plan de compensation, c'est le meilleur. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, je vous organise des surprises et surtout, je vais détailler comment vous pouvez gagner l'argent. Chez les Jeunes Global, et vous devenez partenaire de cette compagnie, que ce soit avec elle ou avec moi, Dr Jihan Moulay, il faudra que vous ayez une franchise. La franchise, parce que خدمتنا مبنية على ماشي تسويق les produits كما على la création de nouveaux investisseurs. La création de nouveaux investisseurs تعتمد على أننا نبيعوا ce qu'on appelle une mini franchise, que ce soit en Algérie ou là à l'intérieur, enfin à l'extérieur de l'Algérie. Donc رايحين نخلقوا un business international juste à travers internet. هاد la mini franchise هادي elle coûte 5000 دينار، 500,000. بهاد 500,000 واش رايحين نديروا؟ رايحين نون سولمون تشريو لا ميني فرانشيز على جونيس جلوبال، يعني التصريح انه جونيس جلوبال تعترف بكم كمسوقين اوفيسيال لهاد الشركه، دونك عندكم لو دروا باش تسوقوا لي برودوي تاعها كو سوا اون بريزونسيال من يدكم يد الزبون ولا سور انترنت، عندكم لو دروا باش تريكروتيو وانتم ثاني تخلقوا شبكه توزيع واحده اخرى جزائريه او دوليه. هاد اول افونتاج بهذا الفرانشيز. ثاني شيء بهاد لي 500,000 رايحين تقدروا vous allez créer un bureau mobile. Qu'est-ce que le bureau mobile? نعطيكم exemple. دكتور جيهان مولاي بسودونيم تاعها عند جونيس جلوبال سي جيلو 31. هاودا جيلو 31. دونك انا من دخلت عند جونيس جلوبال وكيما نتوما شريت لا فرانشيز، جونيس جلوبال تعطني ان سيت. هذا لو سيت جي فولو من بعد لو ريكريي في الجزائر، طلبوا عليا 30 مليون. انتوما ب 500,000 vous allez avoir tous ces avantages. تبعوا ce que c'est. Alors mon bureau mobile, puisque mon pseudonyme c'est Gilo 31, c'est www.gilo31.jeunesseglobal.com. OK. هذا لو سيت شنجم ندير به؟ Non seulement قلت لكم j'ai un bureau mobile, ce qu'on appelle مكتب إلكتروني، وين رايحة نشوف المجموعة نتاعي، الفريق اللي ضميته إلي، وين ما يكون في الجزائر، في الكوالالمبور، في الكندا، في الهند، رايحة نعرف بالدقيقة شكون دخل، شكون باع، وشحال طلعوا لي لي بوان، شحال نقدر نربح بهم. سي تري امبورطون. دونك هنا ما تستحقوا لا تكروا حانوت، ما تستحقوا تدخلوا سكرتير ولا اسيستانت، فو نو ديبوندي كو دو شطارتكم اي دو لونغاجمون اللي رايحين، الوقت اللي رايحين تاكوردوه لجونيس جلوبال. ثاني شيء avec le site رايحين نديرو ce qu'on appelle une boutique en ligne. alors سامحوني على الكتبه هنا، c'est mon côté de pharmacienne qui reprend le dessus. الله غالب. qu'est-ce qu'une boutique en ligne? c'est موقع الكتروني للتجاره، رايحين تبيعوا تسوقوا المنتوجات تاع جونيس جلوبال à travers le monde. مثال، عندي خالتي انا في ماريكان، افكتيفمون خالتي في ماريكان وصرات لي هذه ديجا. هدرت لها على لو بروغرام مانسور اللي سييتو، واللي انا غراس ا لوي جي بيردو 40 كيلو. دونك بغات تسييه، واش رايحين نديرو؟ ما رايحينش نزيفط لها لو برودوي من الجزائر للماريكان نخلص عليه 400 دولار دو ترونسبور باش يوصل لها. خالتي دخلت على البوتيك اون لين تاعي، الموقع الالكتروني، كوموندت لو برودوي،
سلكات وخلصاتو بلا carte bleue نتاعها et elle a été livrée en moins de 3 jours. Et ça vous pouvez le faire partout dans le monde. لما رايحين تعملوا إشهار لهاد الشركة ولهاد المنتوجات, vous pouvez livrer vos clients à travers le monde en moins de 3 jours grâce à FedEx. شركة جونيس جلوبال رايحة تاخذ هاد la commande payée, رايحة تريتيها تبعتها le client et vous allez gagner 35% de marge bénéficiaire sur le total de la vente. هاد الشيء راح نطرقوا له من بعد. Donc, première des choses, ça a été la franchise. Deuxième des choses, c'est vous allez prendre un pack d'inscription. مجموعة منتجات تسجلوا بها عند شركة جونيس جلوبال. هنا يدخل سبونسور الانسان اللي راح يقدم لكم لو بيزنس ولا لي برودوي, راح يوجهكم يكونسييكم شتا هو لا افضل منتوج تقدروا تستعملوه باش نتوما تبنيو القناعه نتاعكم بلا كاليتي نتاع المنتوجات تاع جونيس جلوبال. C'est très important parce que on ne peut pas convaincre un client. De toute façon, c'est malhonnête de vendre quelque chose اللي ما سيناش رواحنا واللي ماشي مقتنعين به. ومن جانب الديني حرام. C'est de l'escroquerie. Donc, le rôle de votre sponsor sera de vous conseiller quel produit vous allez pouvoir consommer, et quel produit رايحين تختاروا باش تركبوا المجموعة هذه تاع لي برودوي تاع لو باك دانسكريبسيون باش السلعة من تجيبوها تم تبيعوها. Parce que le but, c'est que vous allez investir de l'argent pour acheter un pack باش تربحوا صوارد, مش باش تديروا des produits de côté. D'accord? Très bien. Donc, le pack d'inscription هذا, il va de 200 à 600 euros. Donc, هذا le pack ما بين 4 ملايين حتى ل 12 مليون بالدينار. مش 12 مليون دينار جزائري. 120,000 دينار جزائري. شركة جونيس جلوبال هي شركة تسويق كما قلناها. Et dans toutes les compagnies de marketing de réseau, chaque produit, chaque pack, donc chaque produit, chaque pack عنده مجموعة نقاط الشركة محددها له كما كنا في الليسي, قال لي مات كويفيسيون 3, لي سيونس كويفيسيون 6. عند أي شركة تسويق شبكي ليغال, يعني مسموح التجارة تاعها في العالم, لازم يكون عندها دي بوان. هاد لي بوان من بعد نفهمكم الأهمية تاعها, ما رايحينش نعلقوهم في ان كادر. هاد لي بوان رايحين ils vont se transformer en argent. OK? Donc, pour rejoindre شركة جونيس جلوبال قلت لكم لي باك سي دو 250 à 600 euros, من 4 ملايين حتى ل 12 مليون باردون. Alors, عند شركة جونيس جلوبال vous avez différents types de packs. Hop. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire en commentaire. Sinon, vous m'envoyez un message en privé. نبعث لكم le lien كما اليوم إن شاء الله عندنا une présentation. Dans 4 jours, on aura une autre présentation où je vais encore plus détailler هاد les bonus. Je compte sur vous. Donc, كما قلت لكم, عند شركة جونيس جلوبال, il y a le premier pack. هذا هو كاع الصغير, le basique. هاد le basique, il est entre سمتو نتوما رايحين تشروه بري غرو على شركة جونيس ما بين 4 ملايين حتى ل 5 ملايين و700. غادي تقولوا لي علاش لي باك يتبدلوا كيما هاك. لي باك باسكو كيما قلت لكم في البازيك سي لي بلو بوتي باك, يعيطوا لهم لي بازيك. نعرفوا بلي المتطلبات نتاع حفافه نتاع ان كوتش سبورتيف تاع اون étudiante تاع وحده قاعده في الدار ما همش لي ميم. Et même les besoins de leur entourage ما همش les mêmes. Donc le prix dépendra de la composition du pack en lui-même. Et là قلت لكم le rôle du sponsor est très important. Le rôle du groupe اللي رايحين تنضموا له est très important. Donc si vous rentrez نتوما avec Jeunesse Globale avec un pack basique, هاش عاد غادي يسقام لكم. رايحين تجيبوا تعقلوا هدرنا على لي بوين 100 بوين للمجموعه. D'accord? Maintenant نتوما صاي دخلتوا شركاء وحابين تكبروا شبكه التوزيع. دونك غادي تدخلوا نتوما ثاني واحد افيك ان باك بازيك, راح يدير كيما درتوا نتوما, يدخل يخلص لو باك تاعه سولون لا كومبوزيسيون دو باك. اي نتوما باسكو نتوما دخلتوه رايحين تربحوا 500,000, سي 1000 دينار. اوكي.
Le deuxième plus grand pack, le Pearl. هذا le Pearl هو مجموعة منتوجات mais كيما هنا كاين 3 ici vous avez jusqu'à 7 produits. شوفوا شحال يسقام ما بين 10 حتى 12 millions. Ça dépendra aussi de la composition du pack. هذا le pack Pearl راح يجيب لنا للمجموعة 300 points. وانتوما لو كان دخلوا واحد avec un pack Pearl رايحين تربحوا 18000 دينار مليون و800. Il y a d'autres packs dans le monde qui mettent Jumbo. Le Jumbo, je vais faire vite, il est de 18 millions. سمته 18 مليون يجيب 400 بوان للمجموعة. et لو كانت تبارينوا واحد نتوما بالجامبو رايحين تربحوا 40000 دينار. لو بيزنس اللي هو لو باك اللي انا دخلت بيه راجلي دخل بيه اغلبيه الشركاء تاعي دخلوا بيه. دونك سي ان باك يدير 25 مليون يجيب 500 نقطه للمجموعه. وكون نتوما تدخلوا واحد بلو باك بيزنس رايحين تربحوا 5 ملايين. داكوغ باردون. رايحين تقولوا لي علاش ولا ما هو الفرق ما بين كاع هاد لي باك. راكم تشوفوا هنايا ديجا كنت تحسبوا اون بوين مادام لو باك يكبر مادام السومه اللي نتوما رايحين تشرو بها على الشركه تنقص. باسكو في فرق ما بين نشري ستيلو واحد نشري 5 نشري 10 نشري 100. دونك سي نورمال بلوس لو باك يكبر بلوس ثمن الشراء نتاعو عند الشركه ينقص السومه نتاع البيع تقعد غير هي. دونك نسبه الفايده نتاعكم في البيعه تكون اكبر. C'est logique. Alors, quels sont les bonus عند شركة Jeunesse Global? Il faut savoir que chez شركة Jeunesse Global, nous avons différents types de bonus. كاين شحال من طريقة نربحوا بها صوارد. أول بونus رايحين نطرقوا عليه هو لو بونus كما قلنا لا مارج بينيفيسيير. نسبة الفايدة من تشرو البرودوي وتبيعوه. هذه متعلقة uniquement بالمنتوج. Le produit. Alors, le bonus, la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, il y a deux manières de la faire. Soit, il y a le produit bénédit comme par exemple le produit, le pack d'inscription. Et là, vous allez directement منكم للزبون. Et là, vous allez gagner la marge نتاعكم. C'est-à-dire مزبون directement مباشرة. La marge bénéficiaire de la vente directe, elle est à peu près de 50%. Donc vous achetez un produit à 10 000 dinars, vous le vendez à 15 000 dinars. Ok? Très bien. Maintenant, il y a une deuxième manière de gagner sa marge bénéficiaire. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, on parlait de boutique en ligne. Et là, votre marge, elle est de 35%. هنايا ما شريتوا البرودوي ما كان عندكم ستوكي ما والو. Votre cliente a acheté à travers votre boutique en ligne اللي هي www.vous.jeunesseglobal.com et vous allez recevoir 35% du montant à la vente هذيك. Pourquoi? Parce que vous avez fait de la publicité au produit, vous en avez parlé au client, فهمتوه كيفاش يشربه لاش يصلح له. C'est normal que vous touchez 35% de commission. هذا أول شيء. ثاني شيء le bonus de parrainage. Qu'est-ce que c'est هذا le bonus? تعقلوا قبيله هدرنا قلنا كن vous parrainez, vous recrutez quelqu'un avec un pack basique تربحوا 500 000, avec un pearl c'est 1,8 million, etc. هذا هو le bonus de parrainage. Ça veut dire c'est des bonus que vous allez toucher uniquement sur vos directs. L'intoumat recrutez directement. Ce qu'on appelle la première lignée. Ok? Vous avez un troisième bonus, le bonus de groupe. Qu'est-ce que le bonus de groupe? Alors, vous êtes ici. Vous allez recruter V1, vous 1, vous 2. Ok? Le V1 ou le V2, ce sont vos équipes.
OK? Donc le V1 ou le V2 binaire. Le V1 راح يباريني واحد كيما نتوما parce que le rôle نتاعنا et vous allez voir dans le plan de commissionnement لو كان vous allez recruter quelqu'un vous allez lui promettre باش تربحوه دراهم باش تعلموه كيفاش يطلع كيفاش يخدم كيفاش هو تاني يخلق شبكة توزيع وما تعلموهش ما تخلصوش et c'est ce qui est juste magnifique. هنا ما يقدروش لي ديستريبيوتور يكذبوا على الناس سواء تعلمهم يربحوا وتربح سواء الدنيا قاعد تكولي. الوغ لو في 1 هذا نكتبها بالاحمر راح يباريني هو تاني واحد اخر سكون اون فا ابلي اس. دونك لو اس تاع لو في 1 خاطيكم نتوما ها راح حطها تحته. vous allez encore recruter quelqu'un d'autre. Vous allez l'appeler le V3. Donc vous voyez حطيتوه تحت لو اس تاع لو في 1 تاعكم. Pourtant le V3 ما يعرفش le S وما يعرفش le V1 خاطئ. Mais les points تاع chaque pack V3 دخل بالبازيك هذا 100 points. Le S دخل bleu pearl 300 points. Le V1 دخل bleu pearl 300 points. Donc imaginez que نتوما vous avez recruté هذا البنادم qui est le V3 qui est votre direct. نتوما ركروتوه هاد لي 100 points يطلعوا للS اللي ما يعرفهاش خاطيه يطلعوا للفي 1 باش عاد يطلعوا لكم ليكم. Et c'est là où je parle de force de binaire. C'est juste extraordinaire. شي رايحين نديروا بهاد لي بوين قلت لكم ما رايحينش نعلقوهم في 1 4 سي نورمال. دونك لو سيستيم كل 4 فو ها اي ايماجيني سي فو chaque mercredi من راح يلقى 600 بوين من جهه و 300 بوين من جهه راح يقلعها ويعطيكم اب 35 دولار ولا 700,000 7000 دينار. OK? Donc imaginez رايحين نخدموا avec une intensité grande, on va faire beaucoup de cycles, on va recruter beaucoup de monde et vous allez vous retrouver après 6 mois par exemple. Après ça, c'est faisable, hein? On peut le faire après 2 mois, comme on peut le faire après 10 ans. Ça ne dépend que de vous. C'est ça la magie du digital marketing. Vos actions ne dépendent, enfin nos résultats, pardon, ne dépendent que de nos actions. Vous ne dépendez pas des environnements socio-économiques, vous ne dépendez pas de raisons sanitaires, vous ne dépendez pas d'une secrétaire, vous dépendez de votre engagement et du temps que vous vous accordez à travailler. Donc, on va faire que vous êtes là, vous avez par exemple ici 6100 points et ici 3200 points. 6100 points, c'est quoi? C'est 600 fois 10 plus 100, ok? Et 3200, c'est 300 fois 10 plus 200. لما يجي le mercredi, le système راح يقلع لكم ce qu'on appelle des cycles هادو تاع 300 600. شا راح يمد لكم؟ hop يبقى لكم هنا 100 points, هنا تبقى لكم 200 points وهنا راح يمد لكم 350 دولار 7 ملايين. Sachant que في هاد 7 ملايين انتوما vous avez investi 0 dinar. Ce que vous avez investi, c'est en temps et surtout en formation au coaching. هذا هو l'avantage. Donc, pour moi, c'est l'un des bonus les plus forts de ta jeunesse globale. Et d'ailleurs, nos leaders qui gagnent plus de 4 millions, 7 millions de dollars par an, c'est de là que leur revient leur plus grande source ou la rentrée d'argent. Donc, اتطرقنا على هادو رايحين نطرقوا على لو 5e bonus. Le 5e bonus, شي يقول كما قلت لكم chez nous on travaille beaucoup avec le système binaire, exclusivement avec le système binaire, je dirais même. Donc, كما شفتوا tout à l'heure, les points يطلعوا. Mais si vous vous rappelez, كما فهمتكم, vous êtes ici. Vous allez recruter V1.
V1, donc c'est votre première génération. V1, هو راح recruter le S. Donc, le S, c'est la première génération de V1 et c'est votre, par rapport à vous, c'est votre deuxième génération. Le S, هو تاني recruter. Par exemple, il va recruter le R, Radia. Donc, le R pour le S, c'est sa première génération. C'est la deuxième génération de V1. Mais pour vous, le papa ou la maman, ce qu'on appelle la tête de lignée, le groupe, ce sera votre troisième génération. Alors, le bonus leadership, qui est le quatrième bonus, chez Igoul. Le bonus leadership, Igoul Belli. À partir du pack Pearl, il coûte entre 10 millions et 12 millions. Vous avez droit à 20% du chiffre d'affaires de votre première génération. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, 10 millions. Ou le V1, les paranito, 10 millions. شركة جناس جلوبال راح تعطيكم 20% تاع 10 مليون تاع تعطيكم 2 مليون ما رايحاش تقلعها ليه رايحه تعطيها لكم ليكم من غير les bonus de cycle من غير les bonus de parrainage c'est des bonus en fait qui sont cumulables نجمعوهم ماشي باسكو عندكم واحد نقلعوا لكم الاخرين donc vous imaginez تقراطوا منا par exemple 2 ملايين تقراطوا منا 5 ملايين تقراطوا منا 600 الف vous vous retrouvez à l'aise avec au moins 3-4 millions par mois sachant que هذه c'est أضعف الإيمان زعما للفنيان اللي يخدم معنا ساعة في النهار. OK? Donc, si vous prenez un plus grand pack qu'un Pearl, par exemple le pack business, vous avez un autre bonus. Le bonus leadership, راح يكون عندكم 20% sur votre première génération. 15% sur votre deuxième génération et 10% sur votre troisième génération. Qu'est-ce que vous préférez? 10% à la troisième génération ou la 20% à la première génération? 20%? 10%? Pourquoi? Parce que moi, par exemple, je vais recruter Tlata. Ma première génération, c'est Tlata. Donc, je vais avoir 20% de 3 personnes. Mais si chaque personne recrute Tlata, je me retrouve avec combien de deuxième génération? C'est ça. Ou la troisième génération, 27. Donc, je préfère avoir 10% de 27 personnes que d'avoir 20% de 3 personnes. D'ailleurs, arrivé au stade de diamant, parce que comme التسويق الشبكي c'est des grades وهاد les grades كيفاش تطلعوهم plus تدخلوا ناس نتوما les directs تاعكم ça veut dire plus le nombre de nouveaux partenaires في la première lignée يكون كبير la première génération plus تطلعوا في الجراد et plus تعاونوهم هما هادو la première génération à faire une troisième génération تزيدوا تطلعوا في الجراد. Donc vous voyez لو كان تقعدوا غير تخدموا على بروميير جينيراسيون دخلوا الصوارد مي ما تطلعوش في الكراد بزاف الوغ كو مادام تعاونوا الناس باش تخدم باش تربح دراهم باش هما تاني يديروا ان بيزنس vous allez vous engager à tenir votre parole de leur faire gagner de l'argent en développant un réseau de distribution vous allez monter dans le grade. Et c'est pour ça que je dis que le système de compensation de la jeunesse globale il est juste équitable. تكذب على الناس دخل صوارد à court terme et ça s'arrête là. Tu travailles avec les gens, tu t'engages à tenir ta parole, à leur faire gagner de l'argent. Il y a un argent fou à se faire. Alors, cinquième bonus. Le cinquième bonus, c'est ce qu'on appelle le bonus de prime cash. هذا je pense غادي كاع يعجبكم. Un jeunesse globale 2 fois par an, ils diront des primes. Par exemple, du 1er février jusqu'à le 30 juin.
par exemple. En général, c'est 3 à 4 mois. وين رايحين يقولوا لكم on va doubler la prime de parrainage. Ça veut dire شفتوا هادوك لي بونوس كاع اللي شفناهم هادوك كاع كاينين. حاجه واحده في البونus de parrainage شي قلنا si vous allez parrainer par exemple un basique رايحين تربحوا 500,000 في هذيك لا بيريود في التشالنج رايحين تربحوا مليون au lieu de 500,000. vous parrainez un pearl au lieu de gagner مليون و800 رايحين تربحوا 3 ملايين و600. vous parrainez un business au lieu ما تربحوا 5 ملايين رايحين تربحوا 10 ملايين. Et ça, c'est juste une prime magnifique où ils diront 2 fois par an. Il y a aussi ce qu'on appelle les bonus lifestyle. هذا أكدوا لي عليه. 6. Le lifestyle. شكون ما يبغيش يفواياجي باطل. كاين واحد المثل يقول لك شتا هو اللي يجي حلو على العسل الباطل. Donc là, vous avez l'opportunité non seulement de travailler, de gagner les 5 bonus, mais en plus vous allez pouvoir gagner un voyage pour 1 ou 2 personnes aux frais de jeunesse globale. C'est juste magnifique, c'est des destinations de rêve, dans des hôtels de rêve, avec des leaders, leurs formations, elles n'ont vraiment pas de prix. Donc c'est juste waouh. Donc اليوم راني نعطيكم بصفة ملخصة نظرة على كيفاش تخدموا مع جونيس جلوبال، كيفاش تدخلوا وتولوا وكلاء انتم تاني حصريين. Il faut savoir que مازالوا كاين دي فيل مدينات في الجزائر et même dans le monde اللي مازال يستحقوا موزعين وكلاء جدد. Donc je vous invite si vous voulez gagner un peu plus d'argent, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, كل واحد وراح نتعاملوا معاه على حساب لي زامبيسيون تاعو، على حساب السرعه نتاع الخدمه نتاعو. انا تسالوا عليا نفورميكم نكوتشيكم نعلمكم لي سيكري دو بيزنس et à vous de voir ce que vous voulez en faire. Votre vie est un tableau vierge. كتبوا عليها واش ما حبيتوا. Vous voulez dessiner une fleur, vous voulez dessiner un arbre, à vous de voir ce que vous voulez faire de votre vie, de votre tableau et de ce business. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire. Et surtout, rappelez-vous d'une chose, nous n'avons qu'une seule vie à vivre, donc autant la vivre pleinement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.